2018, there was large earthquake here in Lombok, and so Seroptimist members visited the area. Pada saat itu, saya datang dengan membawa hanya bantuan-bantuan darurat saja. Tapi setelah itu, saya keliling-keliling di daerah bencana ini dan saya melihat di daerah ini sama sekali mereka itu tidak punya MCK. Air pun tidak punya. Air harus didapatkan dari beberapa kilometer dari desa ini, yang mana air itu sampai di Sunggi, dibawa dari desa lain. Kelihatannya sangat membutuhkan bantuan, bukan bantuan darurat, tetapi bantuan jangka panjang. So as Seroptimist International had a water program, we applied for funding to build a bore in this village and to improve the lives of the locals. The first well that we actually constructed was a bit of a failure because there was just a trickle of water. But then we moved to another location on the advice of some engineers, and we found a very good water source that today not only provides this village with over 100 inhabitants with clean water, but now those from the surrounding villages are coming also for water from here. In this village, our project consists of 3 phases. The first one is the providing water, and this has been successfully conducted. We find resources from the local engineers that can manage to find a good source of water. And now our bore is being used also not to provide for the villages, but also for the neighboring villages, which is giving resources for all the community. Not only that, we're trying to change the mindset of the villagers to maintain the hygiene and sanitation of the villagers, and right now everybody is profiting from the existing of water. Selanjutnya, selain air dan MCK, selama kami tinggal di daerah ini, kita melihat bahwa penduduk di sini, terutama ibu-ibunya, sangat mempunyai keahlian untuk menenun. Dan tenunan mereka itu sangat bagus, hanya karena lama mereka tidak memanfaatkan keahliannya itu. Jadi kami di sini melihat kemungkinan bahwa keahlian tenun mereka bisa dihidupkan kembali. Untuk itu kita juga memanggil ahli-ahli tenun dari desa lain yang kami minta untuk mengajarkan kembali ibu-ibu di sini untuk menenun. Jadi dulu kami memulai dengan istilahnya memecahkan mitos di ibu-ibu di masyarakat Desa Rembitan. Ketika orang di luar Desa Sukarara menenun, itu bisa menyebabkan gila, kebutaan, dan lain sebagainya. Jadi kami memulai dengan memberikan keyakinan kepada ibu-ibu di sini untuk mulai menenun begitu. Kami mengembalikan ke tenunan pewarna alam. Jadi benang-benang yang kami gunakan itu dicelup menggunakan bahan-bahan dari alam. Itu menjadikan brand tersendiri untuk ibu-ibu yang sekarang yang kami dampingi di sini. Ibu-ibu ini tidak percaya bahwa mereka bisa menjual karya mereka dengan harga yang lebih tinggi, karena di pasaran di Lombok harganya hanya berkisar sekitar 300 sampai 600 ribu rupiah. Kemudian kami berdiskusi dengan ibu-ibu mencoba produk pewarnaan alam sehingga mereka bisa menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada kain-kain pada umumnya. Di sini ibu-ibu berhasil menjual kainnya di harga 1.500.000 sampai dengan 5 juta rupiah. Semenjak ada Yayasan Titian Foundation dan Seroptimist yang membina dan membantu kita, saya sekarang sudah bisa menenun bermotif seperti motif songket ini dan juga bisa belajar menjahit. Pertama kali kan nggak bisa, saya cuma lihat aja. Saya tanya sama Ibu Mina gimana caranya menyongket, saya pengen bisa, ajari aku biar aku bisa, karena saya pengen punya penghasilan. Awalnya ya pasti susah lah ya, namanya juga kita belum mengenal mesin jahit. Tapi karena kita belajar tiap hari, nah bisa jadinya. Aku buat ini, tas. Bagus kan tasnya? Hasil uangnya itu aku sisihkan, mana modal dan mana untungnya. Seperti itu. Kalau untungnya ya otomatis ditabung.
One of the things I'm most excited about is seeing how the ladies bloom throughout this whole process of capacity building. At first, they were like so shy, they were timid. Some of them are child brides, so they don't know what the future holds for them. Some of them are illiterate. That's why we held classes for them to learn how to read and write. Starting from them, we also teach them how to weave, sewing classes, and then some empowerment project. And I'm happy to see that each and one of these ladies have their own bank account now. This is something that is unimaginable for them, having their own money. And with that comes power, comes pride, comes the satisfaction of having to make something and really sell them and then provide for yourself. Awal pertama saya ikut program ini sejak kelas 3 SMP. Aktivitasnya dulu itu kayak kursus bahasa Inggris, terus kursus komputer, belajar matematika, diskusi buku, dan ikut pendampingan remaja juga. Di situ saya banyak belajar sekali tentang percaya diri, cara menghindari rasa takut, dan masih banyak. Merasa kebantu banget karena ibu-ibu di sini banyak yang nganggur, akhirnya di sini ada kegiatan, ada penghasilan. Soroptimis ini sangat membantu warga di sini karena tidak punya penghasilan, jadinya punya penghasilan sendiri, punya karya sendiri. Banyak sekali yang saya dapatkan dari proyek Soroptimis. Sekarang saya bisa membantu anak saya sekolah, sekarang anak saya sudah bisa kuliah, dan alhamdulillah saya juga sekarang sudah bisa membuat rekening sendiri. Saya juga sangat berterima kasih kepada kakak pembimbing karena dia telah mengajarkan saya banyak sekali tentang hal baru, tentang pengalaman baru. Jadi saya lebih tahu saya harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Soroptimis Mas. Saya bangga sama Soroptimis itu. Say we're extremely grateful to the SI president in 2019, Marit Verhoef-Cohen, and also the president of the SISWP Federation, as it was known then, Anusha Santi Rastipam, both of whom were very supportive and very helpful to us. During the ending of this program, I want to say that I'm happy to see that this program had made all these ladies independent. I can see the sustainability of the program because more and more ladies from the neighboring village want to join us. Now, the ladies who used to be our mentee now can be the mentor for the other ladies. So this is really beautiful. In 2024, the Rebuk Indah village in Rambitan was officially declared as a Desa Wisata or tourist village by the Indonesian Ministry of Tourism and Creative Economy for the women's outstanding success in reviving their weaving tradition. Our Soroptimis village is now attracting visit by both local and foreign tourists as well as the senior government officials. Thank you very much. Thank you Titian Foundation as our local partner. Thank you Soroptimis International for supporting us and give us the funding. And thank you for the other SI clubs who have been supporting us, SI Singapore, SI Okazaki. Your funding gave a whole new future to this village. I hope we can see you in other projects. Thank you.